ॐ ध्रुव उवाच योऽन्तप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीयत्यखिलशक्तिधरस्वधात्मा अन्यांष्टहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरगुणया महदात्यशेषम् सृष्ट्वानुवेश्य पुरुषस्तदसद्गणेषु नावेव दारुषु विभावसुदद्विभासि त्वद्यत्तया वयुनयेदमजष्टविश्वम् सोप्ता प्रबुद्ध इव नाथ भगवन् प्रपन्नः तस्या प्रवर्गशरणं तव पादमूलम् विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो नूनं विमुष्टमतयस्तव माययाते ये त्वां भवापय विमोक्षमन्यहेतोः अर्चन्ति कल्पकतरुं कुपपोपभाग्यमिच्छन्ति यस्पर्शजं निजरूपि नृणां या निवृत्तिस्तनुभुतां तव पादपद्म ध्यानाद्भवज्जनकथा श्रवणेव वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमान्यथिनामभूत किन्त्वन्तकासि लुलितातपतपां विमानात् भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयादनन्तमहिताममलाशयानां येनाब्जसोल्बनमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेशे भवद्गुणकथामृतपानमत्तः येन स्मरन्त्यतितरां प्रियमीशमर्त्यं ये चान्वदसुतहृदो गृहवेत्तदाराः एतवब्जनाथ भवदीयपदारविन्द सौगन्ध्यलुब्धहृदयेषु कृतप्रसङ्गाः तिर्यङ्नगद्विजसरीसृपदेव दैत्य मर्त्यादिभिः परिचितं सददद्विशेषं रूपं स्तविष्टमजते महदाद्यनेकं नातं परमवेद्मि न यत्र वादः कल्पान्तये तदखिलं जठरे गृहन्न शेते पुमां स्वर्दगनन्तसख्यस्तदङ्गे यन्नाभिसिन्धुरुहकाञ्जनलोकपद्म गर्भे द्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै त्वं नित्यमुक्तपरिशुद्धविशुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवांस्त्रधीशः एतद्बुद्ध्यवस्थितिमखण्डितया स्वदृष्ट्या द्रष्टास्थितावधिमखो व्यतिरिक्त आसे यस्मिन् विरुद्धगतयो ह्यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तय आनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वमेकमदन्तमाद्य मानन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्म माशीस्तथानुभजत पुरुषार्थमूर्तेः अप्येवमार्य भगवान् परिपाति दीनां वाश्रयवत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान् इति श्रीमद्भागवतपुराणे चतुर्थस्कन्धे नवमाध्यायान्तर्गतं ध्रुवकृतं श्रीगरुडध्वजं स्तोत्रं सम्पूर्णम्।